Hi everyone, my name is Monalisha. So today I want to tell you a story from Bali yang mana judulnya itu adalah Cupak dan Gerantang. Jadi Cupak dan Gerantang itu adalah dua orang bersaudara yang mana kakaknya bernama Cupak. Dia itu berwajah jelek, pemalas, dan juga rakus. Sedangkan adiknya bernama Gerantang. Dia tampan, rajin, dan baik hati. Suatu hari mereka membajak sawah bersama. Gerantang bekerja keras, sedangkan Cupak hanya bermain-main. Ketika pulang, Cupak berbohong kepada orang tuanya dan berkata bahwa Gerantang malas dan hanya bermain. Orang tuanya percaya dan sangat marah besar. Akhirnya, Gerantang diusir dari rumah meskipun dia tidak bersalah. Setelah sadar telah berbuat jahat, Cupak menyesal dan mencari adiknya. Dia menemukannya di dalam hutan dan meminta maaf. Tapi Gerantang menolak pulang karena hatinya sudah terluka. Namun akhirnya mereka berdua pergi bersama. Dan di dalam perjalanan, mereka mendengar bahwa Putri Raja Kediri diculik oleh raksasa yang bernama Benaru. Raja berjanji akan memberikan hadiah yang sangat besar bagi siapapun yang bisa menyelamatkannya. Gerantang yang pemberani pun bersedia melawan Benaru, sedangkan Cupak hanya ikut tanpa membantu. Gerantang berjuang sendirian dan berhasil membunuh Benaru serta menyelamatkan sang putri. Saat Gerantang hendak naik dari goa, Cupak yang iri hati memutus tali dan menjatuhkan adiknya kembali ke dalam goa, lalu membawa putri itu ke istana dan mengaku bahwa ialah yang telah menyelamatkan putri raja. Raja pun percaya dan menjadikan Cupak sebagai menantu serta raja baru. Sementara Gerantang masih hidup di dalam goa dengan usaha keras dan pertolongan Tuhan. Tetapi ia berhasil keluar dan diselamatkan oleh sepasang suami istri tua, namanya Pan Bekung dan Man Bekung. Mereka merawat Gerantang hingga sembuh. Suatu hari, bunga-bunga yang ditanam oleh Gerantang itu dijual ke pasar, dan putri raja itu mengenali cincin milik Gerantang. Ia lalu mencari Gerantang dan membawanya ke istana. Akhirnya kebenaran terungkap bahwa Gerantanglah pahlawan sejati yang telah mengalahkan Benaru. Cupak pun diusir dari istana dan Gerantang dinobatkan menjadi raja, dan di bawah kepemimpinannya rakyat hidup damai dan sejahtera. So the main theme of the story is the conflict between good and evil, and how honesty and kindness will always defeat lies and jealousy. And goodness from Gerantang wins in the end, while evil Cupak receives punishment. Plot. The story uses chronological linear plot. Here's the short summary. First introduction, Cupak and Gerantang are two brothers with very different characters, and conflict begins. Cupak lies about his brother and makes their parents angry, so Gerantang is sent away. Journey, the brothers meet again and travel together. Climax, Gerantang kills the monster Benaru and saves the princess, but Cupak betrays him. Resolution, Gerantang survives, the truth is revealed. Cupak is expelled, and Gerantang becomes king. Settings, place, Gobangwesi village, rice field, forest, Benaru's cave, and the Kediri palace. Time, in the Ancient Kingdom area. Situation, atmosphere, mixture of peace, sadness, tension, and happiness at the end. Characters, main characters, Gerantang, kind, honest, patient, hardworking, and brave. Cupak, lazy, greedy, jealous, and liar. Supporting characters ada their parents, Princess Raden Dewi, the King of Kediri, Pan Bekung and Man Bekung, the couple who helped Gerantang, and Benaru, the evil giant. Point of view, the story uses a third person omniscience point of view, where the narrator knows everything about the characters' thoughts,
feelings, and actions. Style and tone. Style, classic narrative style with simple dialogues and clear descriptions. Tone, a mixed tragic, tense, and moralistic because the story teaches strong moral lessons at the end. Conflict, external conflict between Chupak and Grantang, jealousy, betrayal, and lies. Internal conflict, Grantang struggle with his sadness, patience, and pain after being treated unfairly. Symbolism and imagery. Chupak symbolism great, envy, and evil. Grantang symbolis kindness, honesty, and patience. The fight against Benaru represents the struggle against evil and human desires. And the golden ring symbolis truth, justice, and defines fairness. Islamic value, honesty, and trustworthiness. Grantang stays truthful and responsible, patient, and sincerity. He accepts his fates without hatred and avoiding jealousy and lies. Chupak's bad traits lead to his downfall. Fat goods justice in the end. The truth is revealed and the good person is rewarded. Okay, thank you. Happy watching and happy listening.